mana? Kiai Muhtadi Banten. Al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib. Yang warasatul anbiya bukan al habaib, yang ulama, kata Kiai Muhtadi. Al ulama warasatul anbiya fil ilmi laysa fil nubuwati. Ulama mewarisi dari Nabi, bukan kenabiannya, bukan. Sampaikan kepada Presiden, hei Bapak Presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM 50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Bapak Profesor Jenderal Abdurrahman Dudung, begitu juga karena beliau memiliki terah ke Kanjeng Syarif, maka beliau juga merupakan Al-Jilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Amin, الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أقدم خالص شكري وتقديري لأخونا السيد الشريف شيخ مصطفى عقيل سراج جيلاني. أول طبعا ما كنا ظهر عندنا في المخطوطات ما نشكريب يعني أن عائلة سراج عقيل من عائلة جيلاني، سيد عبد القادر الجيلاني ابن سيد عبد القادر السيد صالح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Beliau Maulana Syekh Profesor Dr. Said Syarif Muhammad Fadil Al-Jilani setelah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan panjatan salawat dan salam kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya. Beliau pertama menyampaikan salam penghormatan dan terima kasih kepada beliau Syekh Mustafa Aqil Siraj Al-Jilani. Kata beliau secara
penelitian maktut telah tampak bahwa Syekh Mustafa Aqil Siraj ini merupakan dari Trah Al-Jilani. وأيضا أقدم خالص شكري وتقديري لأخونا بروفيسور دكتور جنرال عبد الرحمن دودو الجيلاني أيضا جيلاني. Beliau juga sampaikan salam penghormatan kepada Bapak Profesor Jenderal Abdurrahman Dudung. Begitu juga karena beliau memiliki trah ke Kanjeng Syarif, maka beliau juga merupakan Al-Jilani. والسلطان معروف بالحصان الأبيض. Begitu juga salam penghormatan kepada beliau Sultan yang biasa dikenal dengan kuda putih. وجميع المشايخ والحاضرين والحاضرات. Dan kepada seluruh Dewan Kiai, kepada para hadirin dan hadirat semuanya. أنا سعيد جدا بأنني أيضا ربنا أنعم علي أن آتي بلدي الثاني إندونيسيا المحبوب إلي بعد تركيا، ومدينة شربون أول مدينة التقينا بالشيخ مصطفى عقيل جيلاني. Beliau sangat gembira sekali karena bisa kembali berkunjung ke negara beliau yang kedua, yaitu negara Indonesia. Dan juga dia juga sangat senang sekali karena bisa hadir di Cirebon dan bisa berjumpa dengan orang yang pertama kali beliau jumpai di Cirebon, yaitu Syekh Mustafa Aqil Siraj Al-Jilani. أحب شربون كثير. Beliau sangat cinta Cirebon, sangat cinta sekali katanya. Terima kasih. Apa kabar? إن شاء الله قبل الدرس نعطي هدية تفسير سورة يوسف عليه السلام لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وهذا لأول مرة في تاريخ تراث الإسلامي من 3 نسخ مخطوط الأصلي. Insyaallah kata beliau, sebelum pengajian malam ini beliau akan berikan hadiah, yaitu karya yang baru pertama kali dicetak di dunia ini, yaitu karyanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu tafsir surah Yusuf. وأيضا تفسير الجيلاني السيد عبد القادر الجيلاني نعطيها إن شاء الله للبروفيسور دكتور السيد عبد الرحمن إن شاء الله الجيلاني. Begitu juga secara resmi beliau akan hadiahkan tafsir Al-Jilani kepada Bapak Profesor Dr. Jenderal Abdurrahman Dudung Al-Jilani. Beliau telah mendapatkan manuskrip tafsir Imam Ghazali mung oli surat Yusuf baik. Yang penting surat Yusuf hampir ganteng lah. Alhamdulillah. Li awal mar fi dunya. Sawis singawis zaman Nabi Adam, mundu Adam yakni. Ini baru pertama kali ini ada ditemukan tafsir surat Yusuf karangannya Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, langsung digawe oleh Syekh Fadilku tulisan asli manuskrip ku mboten niku. Lah kok yang kedua beliau akan menghadiahkan tafsir Al-Jilani, tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Dr. Jenderal Dudung Abdurrahman. Ko ambil kanggo jimate beliau insyaallah. لازم. نعم هديتك إن شاء الله تفسير سيد عبد القادر الجيلاني جدنا غوث العظم سلطان أولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني. Saya hadiahkan tafsir Al-Jilani kepada saudaraku yang sama-sama Al-Jilani, yaitu Dr. Jenderal Dudung Abdurrahman. Insyaallah semoga barokah min maaf. Barakah insyaallah. Qabiltu. Aja taswijah wa nikah aja. آنفا نتكلم في المجلس قلنا للدكتور إن شاء الله بروفيسور دكتور عبد الرحمن جيلاني إن شاء الله ببناء يعني مجمع مركز جيلاني
في شيربون مسجد، معهد، زاوية، سكن الضيوف إن شاء الله في شيربون. يكون في جنوب شرق آسيا مركز جيلاني الكبير خاص بأولاد سيد عبد القادر الجيلاني. Insya Allah mau terus omong-omongan karo Pak Jenderal harapan dibangun komplek Al Jilani, isinya masjid, tempat zikir, tempat jamaah, tempat zawiyah, tempat zikir, tempat ngaji dan lain sebagainya, tempat tamu dan tempat kiai-kiai. Nanti akan menjadi pusat perkumpulannya Al Jilani seluruh Indonesia pertemuannya. Terima kasih. Pak, Bapak nyambut sedang. Bapak nyambut sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Fadil Jilani Istanbul yang Turki, yang terhormat Bapak Kiai Mustafa Akil dan para kiai yang hadir, terima kasih pada malam hari ini saya mendapat undangan langsung dari Bapak Kiai. Terlebih yang pertama, saya asli Ong Cirebon di umah ini Pecilon Cideng iki, burine Gunung Sari Bengen, ngajine ning Buntet. Ya, saya ki mulih ning Cirebon. Ya, matur suwun sekali lagi Pak Kiai, Pak Syekh, dalam kesempatan ini saya bisa hadir dan mudah-mudahan zikir malam ini kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita masing-masing. Ya, niat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah yang menentukan adalah Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya berdoa, yang penting tulus, ikhlas, pasrah, karena segala sesuatunya adalah Allah yang meluruskan, yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi salam hangat masyarakat Cirebon. Terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقدم خالص شكري وتقديري لهذا المناسبة المباركة. أولا السيد الشريف أستاذ دكتور سعيد عقيل سراج الشريف، السيد الشريف، وأخي أيضا السيد ريف مصطفى، هو أخي في الآخرة، وجميع إن شاء الله آل العقيل وجميع الحاضرين والحاضرات. أشكركم جيدا إن شاء الله، وأنا سعيد أيضا. Terima kasih kepada keluarga di sini, terutama Akhi Sa'id dan Akhi Mustafa, dan kita ikut gembira, ikut bahagia dengan acara pada malam hari ini. Yang terutama sekali adalah kita silaturahim di majlis dzikir, dalam dzikir ini. وأنا سعيد بأنني الحمد لله مرات بعد مرة، وهذه المرة سعيد بأنني في بلد الثاني إندونيسيا. Saya bahagia sekali berada di Indonesia. negara dua Indonesia. Saya. Oh, negara kedua saya. نعم إن شاء الله نتكلم عن الأولياء والسماء إن شاء الله الذكر، حيث أن الله سبحانه وتعالى في القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا إشارة الآية وأمر الله سبحانه وتعالى يمدح أولياءه، يعني مدحا بثناء، مدحا بمرتبتهم، مدحا بعلو مقامهم، مدحا بشرفهم، مدحا هم لا يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. Al-Quran sangat menghormati para waliullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa cemas dan rasa takut, nggak ada pernah rasa kecewa. Itu adalah pujian dari Rasulullah atas martabatnya, makomnya, kebesarannya, kemuliaannya para aulia. ونحن في هذا المقام لولي السيد الشريف الشيخ حول، يعني الشيخ عقيل السراج سعيد، وحيث أنه ورث من بعده العلم والحكمة والمعرفة. Dan saya pada malam ini yang dihauli adalah Kiai Akil, yang seorang yang mempunyai ilmu yang luas dan wal hikmah dan haibah, berwibawa dan ma'rifat. وأن هذا هو ليس يعني بمرتبة في الدنيا بس، مرتبتهم في الآخرة أيضا. Dan beliau adalah contoh teladan bukan hanya di dunia, juga teladan di akhirat juga. وأيضا في الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا مرتبة، أول مرتبة مرتبة الأنبياء، والثاني مرتبة الصديقين الصادق لا يكذب حياة عمره، والثالث مرتبة الشهداء، والرابع مرتبة الصالحين. Allah mengangkat sangat menghormati beberapa martabat, ada 4 kelompok. Pertama martabat para anbiya al-mursalin, yang kedua para as-siddiqin, yang ketiga para syuhada yang mati syahid, yang terakhir keempat as-salihin, orang-orang yang saleh. ويقول السيد عبد القادر الجيلاني في كتاب النصائح الجيلانية، في كتابه يقول هذا المرتبة الصديق مرتبة الله جعل هذا الشخص وارثا للنبي. Martabat siddiqin menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, beliaulah yang mewarisi dari Nabi Muhammad SAW. ولذلك نحن نتكلم عن مرتبة الصادقين، العلماء والأولياء من الصادقين، الأولياء والعلماء من الصالحين، مرتين يعني يشمل عليهم ما غير مرتبة النبوة والشهداء. Martabat ulama dan aulia dan shodiqin merupakan martabat yang bisa dicapai lah, bisa dihasilkan oleh para ulama dan para aulia dan para sholihin. وكلهم تشهدون أن السيد الشريف شيخ عقيل ورث من بعده العلم، ورث من بعده العلم كما ترون المدارس هذا هنا. Dan kita semua tahu kayak Akil mewariskan ilmu dan madrasah dan pesantren. لأنه يعني فدى عمره وحياته في سبيل وطريق جده سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Karena mengikuti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. وجده إمام العلوم سيدنا علي كرم الله وجهه عليه السلام. Dan mengikuti keteladanan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. وهذا هو ورثة الأنبياء، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لا يورثون مال الدنيا ولا ملك سلطنة الدنيا إلا العلم. الأنبياء ورثتهم العلم فقط لا غير. Para nabi bukan mewariskan jabatan atau harta, tapi mewariskan ilmu. Para ulama mewarisi ilmu dari para nabi. نعم، وهذا نرى إن شاء الله يكون ورثة بعد ورثة لهم إلى يوم الدين. InsyaAllah kita semua ahli warisnya Rasulullah SAW dengan ilmunya. Jadi kata Kiai mana? Kiai Muhtadi Banten, al ulama warasatul anbiya bukan al habaib.
Yang warisan Nabi bukan al-habaib, yang ulama, kata Kiai Mu'tadid. العلماء ورثة الأنبياء في العلم ليس في النبوة. Ulama mewarisi dari Nabi bukan kenabiannya, bukan. نعم، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أمرنا يعني بالعلم وحقيقة العلم. Tapi memerintahkan kepada kita semua harus mengetahui tentang ilmu agama yang dengan benar. ووارث النبي في العلم طبعا هو سيدنا علي. Yang mewarisi ilmu dari Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. وأبناء سيدنا حسن وسيدنا Dan حسين. dua putranya Hasan Husain. وإلين يأتي يعني في النسل الآخر سيد عبد القادر الجيلاني إمام العلوم بعد جده إمام علي. Terus sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mewarisi ilmu dari Sayyidina Ali. إمام العلوم بعد سيدنا علي. ونرجع إلى كتاب نصايا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. Kita baca kitab Nasaih karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. طبعا نحن نقول سيدنا عبد القادر الجيلاني بعد الكتب قدس الله سره، ولكن نحن نمشي على طريق من؟ إمام النووي، ابن حجر العسقلاني والهيثمي والشيخ اليافع اليمني وكثير من العلماء. لما نظرنا إلى كتبهم يقولون لا يجوز أن نقول للسيد عبد القادر الجيلاني قدس الله، بس هو يليق برضي الله تعالى عنه. هذا هو النووي وغيره من العلماء. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lain tidak mengatakan bahwa yang diwarisi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani hanyalah ilmu, bukan yang lain. Radhiyallahu anhu. نعم، هذا الصدق نحن قلنا. مقابل الصدق إذا كان صادق وارث النبي، هو وارث النبي في علمه. Yang mewarisi Nabi ilmunya, وارث النبي في معرفته. ma'rifatnya, وارث النبي في حكمته. hikmahnya, wisdomnya, وارث النبي في التربية لأولاده وغيرهم. dan cara mendidik anak-anaknya, mendidik masyarakatnya. وأيضا في مقابل الصدق الكذب. الكذب وارث الشيطان. Nah, bohong adalah warisan dari setan. إذا كان الصادق وارث النبي، من هو وارث الشيطان؟ الكاذب وارث الشيطان. Kalau ulama mewarisi ilmu dari Rasulullah, maka orang-orang bohong, pembohong mewarisi kebohongan dari setan. وارث الشيطان لا يمكن أن يكون سعيدا في الدنيا. Orang mewarisi dari setan nggak mungkin bahagia hidupnya. ورزقه قليل. Oh gitu ya. Rezekinya sedikit. قليل. نعم. وارث الشيطان رزقه قليل. Qalil. Nah. Lakin al-an kathir nas aghniya min waris syaitan. هم أغنياء في هذا الزمان ولكن فقراء في الآخرة. Nah, فقراء في القبر، فقراء عند السكرات، فقراء عند السؤال، فقراء عند الصراط، فقراء عند الميزان، لا يدخلون الجنة أبدا إلا بعد عذاب. mereka fakir ketika sakaratul maut, fakir ketika dalam kubur, fakir dalam mizan hisab, dan tidak akan masuk surga selamanya. لأنه مع أستاذه معلمه شيطان. فين مقر الشيطان؟ جهنم. Mereka bersama setan masuk jahanam. ولذلك السيد عبد القادر الجيلاني اهتمامه بالعلم، نعم، وكما ورد في القرآن وكما وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير أحاديث. طبعا المقام لا يليق لأن الوقت ضيق، وأشار إلى ذلك الشيخ مصطفى الحبيب، هو أحبه كثير أنا. Kam mu'alafat Syekh Abdul Jalal. Mu'alafat kam? Mu'alafat. أكثر من 100. Akthar min 100. ما ندري هل 200 300 لا، بس أكثر من 100 مؤلف. Lahu tafsir 6 ajza. 6 أجزاء. وصلنا طبعا إلى 48 ونحن ماشيين إن شاء الله. Oh, insyaallah. Barakallah. يعني 48 كتب الشيخ. وصلنا إلى 48 عنوان وماشيين نحن إلى إن شاء الله نصل إلى 100 مؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله. Yang sudah dicetak 48 kitab. Syekh Abdul Qadir itu orang alim, bukan hanya orang tukang wiridan, bukan. Orang alim.
karangannya lebih dari 100 dan sekarang sudah dicetak 48. Dan masih terus akan saya usahakan sampai sejauh mana lah. لو أنا كنت في تركيا، أنا كنت هنا جاءني دعوة، لو كنت في تركيا أيضا لأتيت لهذا الاجتماع المبارك لحول إن شاء الله الولي العالم الشيخ عقيل سراج. Seandainya di Turki ini akan saya bawa kitab-kitab itu ke sini. والله الشيخ سعيد لازم أتعلم أنا لغتكم لأن ترجمتك قصيرة. ترجمة الشيخ سعيد قصير جدا. الشيخ مصطفى قلت ترجم، الشيخ مصطفى ما يترجم. يلا ما حد. طيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد مرة ثانية لأنني بينكم. Saya mendapatkan faedah bersama dan bahagia sekali bersama bapak-bapak ibu-ibu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit kula nambahi asal mula Syekh Fadil Kempek niku wonten santri Kempek arane Syekh Rahimuddin kepanggih ke Mesir khidmah kalian beliau Syekh Rahimuddin sampai khidmah sampai bisa nulis kitab. Lah terus pada tahun 2009 Syekh Rahimuddin telepon kula bahwa Syekh Fadil pengen ning umahe Kang Mustafa. Monggo. Siapa beliau? Beliau adalah cucu Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-23. Iya ta. Yang andel beli, yang beli wacan tes DNA ya beli kungkung. Dan sampai kula ngomong, ya Allah Gusti, kalau memang Syekh Fadil cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta bukti keramat. Lah karena keramatnya nembe percaya balangka wis pada karo kita lah wis. Rawuh dikumpulaken kiai sekitar 400 ning aula. Nah, terus praga piyambake niku gawa tafsir Al-Jilani di Majilid tinangane Mustafa hadiah kanggo sira. Pun terima kitabe metu sing majelis lajeng kula njaluk Syekh dongane Gusti Allah supaya tanah ning ngarepe aula dadi pondok. Syekh Fadil takon tanah siapa? Ya tanah wong bisa tanah wedhus. Tanah wong. Jare Syekh Fadil karo mesem, ya tanah wong kau gawe pondok si priben tok surung tangan kok ndonga. Dadi pondok kabeh ya Allah Gusti. Luar biasa. Wis sore Rahimuddin, Syekh Rahimuddin ngomong, "Kang Mustafa, Syekh njaluk nginep ning kene." Lah sih, makanya kula duwe janji di Majalengka. Pribenya ditinggal Syekh, beli ditinggal ning kane janji kula. Setengah 6 telepon dari Majalengka. Ya Mustafa, udan gede. Gagal pengajiannya. Siji dingin keramate, betul. Lah, sukikie waya zuhur Syekh balik, Syekh Rahimuddin telepon, Kang Mustafa, Syekh jaluk madu sing cocok ning kene. Ya wis kok dia tenang. Anak tamu sing Kuningan, santri saking Mutahar Yaman, kongkon. Nah tenang ya, sekitar setengah jam lah ketemu karo Syekh. Kula ning kolah, metu sing kolah anak tamu. Saking pundi Pak? Saking Riau. Oh mangga. Kula mbak madu Pak Kiai, sampean pengen ngaji ning Riau seneng madu niki madu. Artinya madu kula durung diterima, pengganti wis teka. Ya Allah, keramate loro dingin. Nomor 3 dina Jumat donga tanah Senin sore jam 5 sing duwe tanahnya teka. Mangga diganti, mangga dituku. Lah ya Allah Gusti. Lah anak nomor 4 3 bulan kemudian pulang ngimpi ketemu beliau, uluk salam fa'arada anni. Melengos. Assalamualaikum ya Syekh, melengos. Assalamualaikum Syekh, melengos. Lalu aku telepon Rahimuddin. Ya Rahim, isu ngimpi ketemu Syekh ghadab. Syekh marah, beli gelap. Oh enggak mungkin. Syekh paling depan sampean. Telepon sendiri, saya telepon. Ya Syekh, kan roh itu ka'annaka ghadban alaiya. Syekh kula ngipi sampean nyewati kula. Priben kita. Ya, isun mengkel ning sira. Kenapa? Sira tekupai kitab belokan diwaca. Ayo beli ngokon baca aja mau ku nyak kitab tek hadiahkan ning sira. Ya tak rawati. Loh ternyata
luar biasa. Sira tekupai tafsir beliau akan dibaca. Akhirnya alhamdulillah ya Syekh, qara'tu dzaka tafsir fi kulli yaum ba'dal asr. Dibaca tafsir Al-Jilani setiap asar. Nah niku. Syekh Fadil itu mimpi lebih dari 10 kali mimpi ketekanan Syekh Abdul Qadir dawe Fadil isun dua kita pirang-pirang gula tanah selamataken ping 10 kali. Akhirnya Syekh Fadil waqaftu umri wa mali wa ma ta'allaqu bi justru untuk wakafakan ya umurnya ya duitnya kanggo gulati kitab Syekh sampai kakak menjaga seluruh dunia 30 tahun lebih gulati balik-balik setahun karo istri mau 6 dina isu lebih kuat. Ya Allah, Toli menemukan 118 judul kitab. Artinya Syekh Abdul Qadir dua karangan 118 kitab di apa jenenge Jamil Funun 13 fan yang bisa ditemukan waktu itu 28. Lain sudah samane warbain kutub nih 48 kitab, yang lainnya di Mekah wis mumut. Salah satu yang luar biasa adalah menemukan tafsir Al-Jilani 5 jilid ditemukannya di perpustakaan kuno di Vatikan. Loh niki alhamdulillah berkat dongane pondok dados danten tekejak nih tengah-tengah sawah kongkon donga dadi Mishkatul Anwar. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah.
bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.